İşte o gün Arafa günü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mine'den hareket etti Arafat meydanına gelmek için. Arafat meydanına geldiği zaman Arafat dağına çıkmadan, Arafat meydanına girmeden bugünkü gördüğünüz Mescid-i Nimir'in olduğu yerde mescid yoktu. Mescid-i Nimir'in olduğu yerde konakladı. Öğle vakti yürüyüştürdü. Öğle vakti girince ezan okundu. Meşhur hutbesini, meşhur veda hutbesini orada buyurdu Efendimiz. Mescidin olduğu yerde Arafat dağında hutbe okumadı. Arafat dağında साहब अबीब साहब ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਇੱਥੇ 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 ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ